Bonjour, j'espère que vous allez bien. نلتقي اليوم في فيديو جديد اللي يخص لي 5e année primaire. تحضير موضوع اختبار راح نحلوه مع بعضنا. قبل ما نبدأ الحل راح نحاولوا نقراو النص مع بعض. Le lion est un animal mammifère, carnivore et sauvage. Ses poils sont marrons. Il a une large tête. Ses yeux semblent noirs. Il a une belle crinière tout autour de sa tête. Cet animal a une mâchoire puissante contenant 30 dents. Il vit dans la savane et dans la forêt. Il se nourrit de la viande. Ses petits s'appellent les lionceaux. Donc, le lion est un animal mammifère, carnivore et sauvage. Le lion هو حيوان mammifère يعني ولود, carnivore أكل لحوم, et sauvage يعني متوحش. Ses poils sont marrons. الشعر اللي غطي الجسد تاعو لونه marron بني. Il a une large tête, tête كبيرة, رأس كبير. Ses yeux semblent noirs. عينيه سوداء. Il a une belle crinière. La crinière هو الشعر اللي يحيط برأس الأسد. Tout autour de sa tête. Tout autour de sa tête. Cet animal, هذا الحيوان, a une mâchoire puissante. عنده فك قوي جدا. Contenant يحتوي 30 dents. 30 سن. Il vit dans la savane et dans la forêt. Il se nourrit de viande. Ses petits s'appellent les lionceaux. نبدأ بالأسئلة حول فهم النص. المقطع الأول دائما يتعلق بفهم النص. Compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. يعني رايحين نختار الجواب الصحيح. على العموم كي نلقى دائما قدامي A B C هكذا نفهم طول مباشرة نفهم بلي أن هذا راح يكون جواب. نختار الجواب الصحيح. Ce texte A. Raconte une histoire. B. Décrit un animal. C. Présente un métier. A. Raconte une histoire يعني يحكي une histoire قصة. Décrit un animal يصف حيوان. Présente un métier يعني يعرفنا على مهنة. هنا choisi la bonne réponse. على العموم كي نلقاو السؤال هكذا دائما الجواب هو décrit un animal. Toujours. La réponse est décrit un animal. على احنا واش لقينا في الفصل الأول هذا؟ لقينا الوحدة الأولى والثانية. C'est la description d'un animal. وصف حيوان. كي نلقى هكذا فيها décrit, c'est toujours décrit un animal. هو الجواب صحيح. ننتقل لك maintenant pour la deuxième question. La deuxième question, on va la lire ensemble. Où vit le lion? أعيد مرة أخرى. Où vit le lion? Où هي أين. vit يعيش. كما قلنا où أين vit يعيش. للإجابة عن نوع من هذه الأسئلة أبحث دائما في النص. أبحث دائما في النص. عما أبحث vit على الفيرب vit. هو الفيرب vit. vit يعيش. إذن الجواب سيكون مباشرة بعد الفعل إلى النقطة. نتبع الجواب إلى نقطة هكذا. Il vit dans la savane et dans la forêt. هاي النقطة هنا كي نلقى لو بوان نعرف بلي الجواب خلاص.
Le lion vit dans la savane et dans la forêt. Le lion vit dans la savane et la forêt. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث pour la troisième question. On lit la question ensemble. Relève du texte un adjectif de couleur. استخرج relève يا استخرج du texte من النص اللون. استخرج لون. نرجع للنص ونقوم بالبحث عن اللون. هكذا يعني كارني مارون. شوف هنا معايا سي مارون. مارون. نتمو نبحث عن لون آخر. Bien, noir. On a deux adjectifs de couleur, marron et noir. Marron, noir. On passe maintenant à la quatrième question. On lit ensemble. Souligne le groupe nominal sujet dans cette phrase. يعني طلب منا نسطر الفاعل في الفراز هذه الجملة اللي تحت هذه هي راح نسطروا على الفاعل. Le lion a une crinière. Dans cette phrase, le sujet c'est le lion. وهكذا نكونوا أجبنا على السؤال الرابع. On passe maintenant à la cinquième question. On lit la consigne. Observe puis complète. يعني لاحظ ثم أكمل. وش نلاحظوا؟ نلاحظ نقوم بملاحظة الجملة الأولى. Ses poils sont marrons. Ses poils sont marrons. انظر أن الفعل كيف مكتوب بون غرا مكتوب خشين. وش راح نكمل؟ ننظر للجملة اللي تحتها. Sa crinière نقاط marron. Sa crinière راح نكمل في مكان هذا الفراغ. هذا son c'est le verbe être. مع من راهو مصرف في الحالة هذه le verbe être راهو مصرف مع ses poils. Ses poils. Le sujet de ce verbe c'est ses poils. Ses poils. Par quel pronom on peut remplacer ses poils؟ يعني بأي ضمير نقدر نعوض ses poils باش ما نخطأش في التصريف. ses poils c'est un nom masculin pluriel اسم مذكر جمع في محل فاعل. راح نعوضوه بضمير واحد من ضمائر الفاعل اللي يكون هو ثاني pluriel جمع وmasculin. On le remplace par le pronom il avec S. Sa crinière هنا c'est un nom هو اسم مؤنث اسم مؤنث مفرد. راح نعوضه بضمائر واحد من ضمائر الفاعل يكون مؤنث مفرد يعني elle. وقبل ما نصرف راح نراجعوا le verbe être. Le verbe être. On a je suis, tu es, il ou elle, ou bien le pronom est, est. شوف هنا الفرق est مكتوبة es هنا est مكتوبة est. C'est le même son بصح نكتبوه بطريقة أخرى مش نفس الطريقة نكتبوا له اي. نروحوا nous sommes vous êtes et avec la liaison نقرا vous êtes بصح كي نكتب ما نكتبش vous êtes. il ou elle sont. حنا في التمرين تاعنا قلنا ces poils sont وعوضناها ب il ces poils. طلب منا نكملو ساكرينيير اللي عوضناها بال. يعني كيف راح نكمل؟ راح نستعمل
Le pronom elle. Le verbe être avec elle devient est, E-S-T. Et la phrase devient sa crinière est marron. عاودو son ولات est. Quand on passe à l'autre partie de la 5e question, la première fois, on a complété avec le verbe être. Maintenant, on a le B ici. Regardez bien. On lit il a une large tête. 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 Il. On a remplacé il par il avec S. Ah, c'est quel verbe le A? Bien sûr, c'est le verbe. C'est le verbe avoir. Avoir au présent de l'indicatif. Voici le A. Avant de faire l'exercice, on va le réviser ensemble. Avoir, j'ai, tu as, tu as. Bien, on lit tu as. On, il, elle, a. Et on lit elle a. Nous avons. Et on lit nous, on a nous avons. Vous avez. Et on lit vous avez. Il avec S, elle avec S, on. Et on lit نقراها زون. نكتبها on ونقراها زون. هنا عندي il a. Alors, il avec S devient on. On passe à la 6e question. Écrit au féminin. اكتب في المؤنث. Le lion est carnivore. Le lion est carnivore. Là est carnivore. واش طلب منا؟ طلب منا نحول لو ليون هذه لو او قلبها لا خاطر قلنا فيمينا. نحولوا لو ليون نقلبوها فيمينا. هذا الدرس شفناه. Les mots, les noms masculins qui terminent par yen, au féminin devient yen. On ajoute un n, e. Et on double la consonne. وضعف الحرف الأخير اللي هو n. Yon. Regardez bien yon. Il devient yon. كيف نزيدوا n واحدة أخرى وال e. Le lion est carnivore. La lionne est carnivore. زدنا n وال e. Maintenant, on passe à la production écrite sur 4 points. التعبير الكتابي. وراح نقراو مع بعض نص السؤال. Tu as visité un zoo. Tu as vu les animaux sauvages. أنت زرت حديقة الحيوانات. Tu as vu يعني شاهدت الحيوانات. Écris, اكتب un paragraphe de 4 à 5 phrases. اكتب فقرة paragraphe de 4 à 5 phrases من 4 إلى 5 جمل. phrase هي الجملة. dans lequel في هذه الفقرة واش دير؟ tu décris شفناها قبيل في السؤال الأول كما قال لك النص هذا واش نديرو فيه. décris un animal sauvage que tu aimes. توصف حيوان اللي تحبه. n'oublie pas لا تنسى de employer le présent de l'indicatif. تستعمل يعني تصرف الأفعال في الحاضر. employer la 3e personne du singulier. 3e personne du singulier اللي هي la 3e personne du singulier اللي هي il ou bien elle.
نستعمل الإيل لعد الحيوان ماسكولين مذكر، ونستعمل الآل لعد الحيوان مؤنث. وعطانا لابواتا اوتي، لابواتا مو علبة الكلمات، شوف تتكون فيها من 4 خانات، وحدة لانيمال، نو، فيرب، ادجكتيف، ليو. لانيمال عطانا الخيار، حيوان او بيان ندير على ليليفون، ندير على الفيل، لا منو ندير على لو زبر الحمار الوحشي، ولا على جيراف، او على غازيل، ولا لو ليون يعني الزرافة، الغزالة او الاسد. اختار حيوان من هذو لي نو. عندنا لي بارتي du corps de l'animal، اجزاء الجسم الحيوان اللي هي لي بات، لي بات الاطراف، لا كو الذيل، لو كو الرقبة، une trompe une trompe خرطوم، دي غيور الخطوط هذوك اللي يجيو في الحمار الوحشي، دي تاش بقع ولا كيما لا جيراف، دي زوغي الوذنين، لي كورن هما القرون، لي ديفونس الانياب تاع الفيل، ولا كرينيير الشعر اللي يحيط براس الاسد. لي فيرب عندنا افواغ، اتر، فيفغ يعيش، سو نوغيغ يتغذى. لي زادجيكتيف صفات عندنا هيربيفور حيوان عاشب، كارنيفور لاحم، فين رقيقة، بوتي صغير، غران كبير، لون طويل، بيل جميلة جميلة، نوار أسود، مارون أبيض، بلون مارون بني باردون، بلون أبيض. لي ليو الأماكن اللي نقدر نستعملوهم باش نربط ندير فيفغ، وين أين يعيش الحيوان اللي حنهضر عليهم ربع هادو، عندنا لا فوري، لو ديزير، بيان لا سافان. والآن راح نبداو نديرو الفقرة مع بعضنا. نكملو مع لا برودكسيون écrite، التعبير الكتابي. حنا اخترنا نصف on va décrire l'éléphant، راح نوصفو الفيل. كما طلب منا لازم يكونوا 4 فراز، 4 أو 5 جمل، حنا درنا 4. 1 وحدة، 2 3 et 4. هذه 4 فراز. كما نعرفوا الولاد نحدد الجملة بلا ماجيسكول ou le point. ها majuscule point majuscule point majuscule point et majuscule point. ثم الشرط الأول قمنا به 4 فراز، درنا 4 فراز. هو طلب منا الشرط الثاني نصرف الأفعال في الحاضر. مكتوبة employer le présent de l'indicatif employer le présent de l'indicatif، يعني راح نصرف الأفعال في الحاضر. نشوفوا الفقرة la production du paragraphe. Est-ce qu'on a conjugué le verbe au présent؟ نراقب. Et c'est le verbe être conjugué au présent. On a aussi le verbe avoir، le فعل avoir مصرف في الحاضر. On a le verbe se nourrir ici conjugué au présent. Le verbe vivre conjugué au présent. الشرط الثاني نجاح الفقرة قمنا به. الشرط الثالث هو employer la troisième personne du singulier، يعني on emploie le pronom il ou bien elle. Puisque حنا عندنا l'éléphant ثم راح نستعمل الضمير il. Pourquoi? L'éléphant c'est un nom masculin singulier. Il c'est un pronom masculin singulier. ثم هذا الشرط خلاص قمنا به. Maintenant on va lire la production écrite ensemble. L'éléphant est un animal sauvage. Il a 2 défenses et une longue trompe، يعني عنده 2 أنياب طويلة اللي خارج من فم تاعو، une longue trompe وخرطوم طويل. Il se nourrit de plantes، يتغذى على النباتات. احنا كتبنا نباتات بس نقدروا نديرو d'herbe
d'herbe, des feuilles d'arbre, des végétaux. حنا خيرنا هنا plante باش تجينا الجملة سهلة. Il vit en Afrique et en Asie. وبلا ما ننسى دايما ندير العنوان لو تيتر دو لا برودكسيون écrite اللي هو بطريقة سهلة هو الحيوان اللي راح نعبر عليه اللي هو يكون عنوان الفقرة. وهكذا نكونوا خلصنا الموضوع الأول السنة الخامسة. إن شاء الله نلتقي المرة الجاية في موضوع آخر لفرض آخر.